Hallelujah. Adofo munua no ade nyina ngene na bo am ministry. Mitaye dwumadi ba YouTube. Na dwumadi bo taye nyina say know Jesus as your personal savior. Adofo ene so rade woni a ode mayen. Ye nyina be si tiase de ho hye Kristo nsa. Edimafo ebrem ye da wase say yam kwada ho satiasefo. Eye wo Jesus ya. Ti de ne adofo ka nyina say ye da wase. Ndi dwumadi ba wonim say rade be di mo hene. Enye me chen so nti na me na me kasa kire adofo ni munyamfo sei ye mu akwanya bi so se be fam mu kasa kire adofo makoma betie bia to ne yem mane woni wonam asem so hu ane woni wo so nyina wo mu yi sanse enye den a obeba me da wasese asem ya bama me ameka na bama adofo atiefo nso na be yemfa so pa ma yen e wo Yesu din mu amen. Adofo ene dai ni a Awurade de ma yen no etira de na efe ne heading no Hebrews chapter 11 verse number 24. The heading said Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Was he Moses was in a Pharaoh was he a Moses so kan Exodus chapter 2 na Oka Moses awo ebra Israelfo nyina kodi Misrim na Lewi ni bi eware Lewi baba na wone ne wo baba ema na saa bre no wo hina ahye se mema Israelfo mema no nyina ebewo mu yenkum saa nkwada no ti maame ne kura ne ba na boso miensa afero ntimi nkura ne biem to ne ko odene to kentem se de nyina anim atsem no na odene ko to asuo kase bi ho ehọ na Pharaoh baba enso okonoko edware wonne maawa na bra wo pase wo dware ya ne nkwala nso pasa ewo nsuo no no umko hunu kenten na Pharaoh nua ba nso tete ho hwe nipa ko obefa abofra no eti wo mu hunu ye bebo maame na mane wose mokofa mreme na mokofa de bre no wo mo de baaye no obi eso na ye baba ema na Mose nua ba baba ka chese me kohwe obagegefo na o memfa ne mre wana wase kopa bi mame ebra odne baaye no ka chense gi abofre koma ne nufo mame wonyina ade na breme ampa Bible ne kirem se odne baaye wokohwe no ama wonyine mo ye den ode abofra ne bre no enti woto ne di Moses sanso wase nsuo hu na mefa abranti na so kenkan yasem no ewo Hebrews chapter 11 Hebrews 11 verse 24 to 25. Bible say na bra Moses nyine ye no wasigide enti Moses ampese be friend Pharaoh baba na emu wo yi se oni Nyankopon man be huna mane se obete bone mu de emritie bi adofo ebi abeka se Moses sabre ne Israelfo ye adwumaden wodi sun ni suo na so wonye obeden na Moses hokodi Pharaoh fie ne baba na se ne ba ne wo kaduane be na obedie atade be na obehye wo hye ne ndene wo kina wo nhye mpa ye pene so e be san ma na so Bible say gidie enam gidie anu wo no Kristo mu se enye den a wo soro defo wa behwe ne man me bia ka no enti won ti bone mu demriti ya bi enti abrante ye den wa mpese be friend Pharaoh baba menu adofo bia de obeka ne se na me de se wiase se ye din de obi ka so ni ba bi no de mbekwa na eye na nko ade a me wu kina kra na ye de se wo de nyi de obi ya bewu adofo obi ya bewu na ne wu a wo kro menu adofo obi ya be de obi ya bewu na ne wu a wo kro Bible say da wo so ni wu pe wu prekope ne wu na kina tembu menu adofo Moses asem ni nyina ko wie nyina ne se Moses edwane firi Pharaoh nim na kotena Midian na Midian sofo de ne ba Sipora ma na ware na ebre wie du Onyankopon yi ne ho adi wo sere so kire no ewo Exodus 3 no ono Onyankopon safa efa papa yi eye Moses yi e kwaje ne man hwe ne monyam kase be na chese yi Onyankopon afro de dwumadi kase ya hye wonsa adofo en monyam be na che de meken enu nti no nye wonu ye ka nyina ne se ebi ameke we ya baba wa obi so wo de tare me yire ho wo frɛ me a me fa wodin pa anyenti me yire ho no da adofo wa na wo ye ho bone obu ho no a
Make adwuma bi na obi abia ma wo wono no bi e odo tena no no wonim se wo ba beboa madwuma na ye nkoso na obi aka che we de so ye awie waye den waye ye awie we de wo da bia to susu se ni kura na ebedu afifie mienu obeka se kono na wo so waye yie minu adofo enti ya adwempa adofo nom eye ne bebre nipa ye ni wiase sesei obi kwa asori ene obi dance ya mitie wo se me da na me se me kwa asori dia cover ne ameye no so na wonim se Yesu frɛ no amo no so akoyi wo bi adofo no sa na nyame pe waye wo ene ntimi nua adofo mo me animra ye ho so esan se enche na de obeba no na wo ba hwan na eba Jesus Christ so okay nka asem bo ye Luke chapter 19 na Bible say Luke chapter 19 verse 1 no wose na Yesu kohyene Yeriko se otwam na obarima bi a ofre no Sakio na woye odefo na woye togifo pani na wasan so ye odefo ti barima ye na dwen se mekopadua bi so ate na me de ye bibia na mehia fi wure yi ho pese me hu nipa ban se ne ho ofe so wo so wa so wo animunyam ti ne nipa di na chi saa na Bible say na wo adwene a wode kwa kope no na Yesu Kristo ma adwene sesan Bible say ofa ha o tie ntini wonya baabi na Bible say wo kofura kyen dua bi na Yesu duru ho no o ka kire ne se nyansabu akwa wo so wura sifom yentem na si na nna ufie ne meda na Bible say wona wo hore nyina ye mu wanwa se papa yi se de yesi ati odin na ni monyima wo de kase ya wo ye no na be ma we de what gigi to de abobra ayesikani by force ukofia kwa yeden adofo no na Bible say owura edi entem si fom e de feba Jesus Christ adofo no first ndie na nadwen se okohwe Yesu na wahwe ne se ne nipa ban tie na so afedie okenkan kwa wo se abrantie no e de fesi fom ba Jesus Christ na brankrofo nwenwi saa no de wo kan ne se awurade Yesu amono wonwuna no wampopo no de owura ne kan ne se Jesus Christ mate de adofo yi kan no kore na so meche ma hode mu mienu e de fa cha hiafo na se me nam nkontompo so age obi bi nso a me bo ho mpre 4 times e de mani pakoro na wonu anim se obi se wokogigi taxes we mi anim se tax collectors ogigi tasa obi kura timi receipt ni bi kura gum to oti aban de nan a na watene de mienu se obi store no wontua tasa otimi credo to ano na watwa bo ama na obetua a yikobia ma wo hu po sanse wona wodidie ti no kopebo sia na wabetua o ma receipt nso aban de kakra bi ti owura efa kwa bebre so ayeye na so so bra woni Jesus ebo mpuni mpuno adofo woni Jesus Christ ebo mpuni mpuno ye ogina Yesu anim eye great confession mimi adofo edie be na nei wogina mu wo mu obi pe wode wakomu obi ne be dia danse wose na madam fusu na me wo prison ko prison omuka obi se enam namfo so obi si nam wesu enam ye se makoto adwam makoye tse menya amane o mimi adofo de wonu eka nyina ne se ebi a wo maame de watu kwan wo ba yonko goro ebi a wo kuna befo ba kwantu wo ba yonko goro be mesi tenase na wogina ho be mesi dawo se me kwaba adofo nom emmoa Moses na kwanya duane ye de paedi Moses no nyantade sa kira ho de hihye na so wonyini ye gidie nti adofo nom se wo gidie se Yesu Kristo okọ heaven na wakache so kosiesie baabi aman no besan baabi odi a binu adofo so ye gidi ni a obetena ogidie mu so ye nyame nipa ba edma no kron wo be ye se ne ese sikasem bi fa wonsem wo be ya kwanta se ne fata de be ma wo ne die wo dia na ne enya wo dia de adofo nom enchi modofo bi nsa na nyi ne enya wo dia mfa minu adofo sanse enche na de weba na eba ti kenkan asem atwato ewo eye adisem eye Revelation chapter 20 a Bible say wo kenkan Revelation na wo bi kakra a wode ye wo kenkan ansa na waba chapter 1 no wo say wo kenkan wo say John during his exile on the island of Patmos. John during his exile on the island of Patmos
wose bra wode John Yohane adisem wode Yohane ekoto Patmos bepos ho no edi yi a ohuneye eye Revelation chapter 20 verse 11 to 15 no wose na mehuna himwa kokro fita kokro na de wote so no asase ene osoro edwane wo nanim no wanya baabi ama wo adofo no se wonya obone a wodwane ayeden menyemo enkoyi nwuye a medwane Kristo ayeden se obi ade da ho ayira ye hwehwe enime ho ha wodwane ayeden adofo no se wontwe sika nkumu nua bi ana se wonfa woketre mankumu nua odofo se obi aware a wodwane ayeden wose na wosonya asase edwane wade nanim no wanya baabi ama wo wose na mehuna wufo nketo ne akese na obi abie nwumam wose wogina henwa nanim na kyesatemu obre na duro wose na obi nkwa nwuma no mu to wose nyame nipa bia na wose mpakani bia no ka nyame asem wi a wose ye bekafa Kristo na yasre ne se yagi na dia fa ne se ye wurei ontwe edi wo nkwa nwumam yese ye nokore hwese Bible ka wose na obi abie nkwa nwuma no mu na wonam ne watwere wasem ewo nwuma no mu no ebu obi atense de nyomate adofo nom menu adofo wose na puyi na wufuo man yese dan de owu opomu yese punefa no yenya na nsie no Bible se puyi na wufuo man asama ado yi na wufuo man de obubu wo na tense de wo nyomate adofo nom eda bi bo momum nye hu se moma yenye ye hu se yenya akasa na efiri epem ba wiase mom ye ntrase mu ye brase ne ye pe sanse enche niema nyina di adanse se mirika wiase asomu asem di akiri asem banya eye atemu be ma ban betrase da kro wose hwemere bantem mikura makatia de bre obia se ne nyumate adofo no onwuma betwa enwuma pa na gise ohwe Yesu akiri kwan hwehwe wawrade na som no e ansa na wabo wiase ne emenyi nara betwa mwako minua hwehwe wawrade na som no ansa na wabo wiase ne emenyi nara betwa mwako adofo no enchere de oba na ebo hwehwe ba bia wotie ni yi nyame nipa hwese nokura sem na wo ka kira adofo sase hwanyanku egu nan ase to wo yira wo mu aka hu se wama Yesu aboka ti se wo pese Yesu boka dia mo animra wo so na fidi nyame asore no fanyankopon asem fidi wo enya atoro nya nkontompo na enya na braba sanse urade ba abebu mmia meken ta meka na mentie na manfa na manwa atemu da ho mame odofo wo so wutie se wutie ne hene se wutie ne hene se wutie wa amfa no anwa urade ba atemu da no wo ye ho hwie nyi urade fa che menya adwuma obi se urade ba no wawu epona yi na wufu amen asama na yi na wufu amen te se wo fra saafo no mu a atemu be ba ama na se menua adofo woni mu Jesus ya ojontofo ne se ehin na obegira ti adofo no wasi ya kan ya kyerɛw onipa fasem ya nantio ya kronkron na ya kronkron menue ya kan ya kyerɛw onipa menante saka adofo no enne nipa fa ya bra bokuta ye de nante saka ni nyina ne se enim Jesus na ya na me ka menka emumu so sanse woni se wa fa obra bo anhye Yesu nsa wo be yesa ne wo ye na ye papa nenso wie na nye papa na be so wo se be so wo nan no afa na wonya sanefo na mo se wo gya wa bra bo ma Jesus dia Bible se ne wotie ne se wo wura no wona na koa ne wo adofo se be ye dia kam yanya koa ma Jesus Christ sanse wono ena nkwaje wo ne mu enkwani obi emu eni adwumaden bi emu na mo ye Jesus Christ mu ti na mi no mienu ye beti se Moses na nkokopie Pharaoh fie aduane pa ne asetena mu jojo nenso wose wan pese obeti boni mu demritie bi na mo yi so ne Nyankopon man be huna mane ebre wie du Jesus be fa wo ebeji won kwasase a ewo ne nufusuo sene wo so be me na ye ring leader di won kan edi adanse se won so erade hwe osara enti bra se be na wie ye wonua ne be fa Kristo mapagya mensa ye meka no aka bi adi eje ka se me Angelina ene dey me gitum se me yedibon ye ni na mentime nyeme ho tim so se erade geme fa me boni nyina acha me na tim wo fi ne ntiri nyina ho na brado moja de hia hohoro me huin na wagye me so me fa Kristo Yesu yi me erade ekra agye nkwa ene ma brabo a me bo so wura
Awurade me so mo atwe me di won kwanwam na de maka wo tefo ho so fum na wo ba me Angelina manye yiraba da wase waje me adom nti amen odofo woni Awurade aya apam mesre wo nkwa soro bo mode ko se wo ko so na efikyire odofo mesre wo woni bra ho so ye nim eda no ene donko enu nti na twase ye wen enti me nua adofo se ehunu ye ne nantimu saade a sua Nyankopon asem bo abrabo kronkron ebie ye ni wo ne ye nyina ho di as Awurade asem mu nokora Kristo ba me ne wo ye nya yiraba ye mompa ye idi mafo ye da wase ebire mu asem aba enmunyam kan wo a wama ye nam no Jesus as your personal savior so na ya gi wo Awurade adi Awurade kora ye wo tumi no ahoɔden mu ne wo yare sa ne yare ne niema ne di esi Awurade sa wo Jesus Christ di mu Awurade bra ya gi wo adi fa wo nkokora ahoɔden dom ye na eno na betumi ame abo ye bra sa gidifo se be ya wo ba ye nya yiraba me da wase se wadom wo ma me da wase se waka wo ma ba ta wo ho e wo Jesus Christ di mu nti amen adofo no Awurade nhyira mu e da foforo Awurade de kye ye behia de nyame da mase wo ma ba